Semakin ngalai dak semar telok gelak nomor tung saya telo biki meret nyeren ben abri tubah senomor 2 ngelain senomor telok nabah nyiwakin ban nyiwakin majid ka dinto saya emotin ni ka besar kelun bi aeng kriki se napanya mana se lah ni ka buka api mon lai bandina kriki se pel-pelen khinsor napanya man tak mutu tekan ni ka beri aing ke sampai siwakin belum ke badan kering arti tapi siwakin mari seram bi aing ngeren seram golong ka bener jira ke sehingga muwana mayit wa yahrumu kabbuhu tabun ulama bil ma'i sehingga muacak tong tangak ni ke bi aing teratan ni kata ibeki pola gelak ni sar mayit izdira teti sehingga jangan tok tabo setel ka aing deking anikah launan bone payo sotong gele poslen la artinya bone pa kolbon launan ke kanan mayit kanan timin agak kacir ngane ke kanan mon parlo ke aing pemereng ke sugone pemereng ngane alaki aing sugone ada tanang gelanon ngane ka bebesar sehingga jak sampai jaga terolok ke masona aing ke dalam kerungan nah mon masukin aing nekat tabun ulama cepat abau ke mayit cepat proses pembusukan dak mayit engki tapi beri aing sugone ngane ka terus siwakin cukup sekali, tolong kali jalanan ngani itu cukup. Boleh bah, awas lagi, lalu tak usah. Ngani ka cukup. Nika senomor senapa? Senomor telo si wakin. Lasar isi wakin, makin enggak kamu proses nomor 4 tore ngalak boleh nika buka semari si wakin otak ale malelo ale kejihad selok tapi kiki. Lu apa? Pelaki boleh. Bila kan nika sebabun, makin ngaku nika. Pana saya berusaha Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى جميع مشايخنا ومشايخ الإسلام أجمعين أمواتنا وأموات المسلمين كافة عامة على نية طول الأمور في الطاعات وأن الله تعالى أن يجعل رزقنا الصحة والعافية في الدين الدنيا والآخرة وأن الله تعالى يطيل عمرنا في طاعته ويميتنا على دين الإسلام ويختم لنا بحسن الختام هذه النية malar mantar lanjut umurna mafaktek Allah malar mantar setedun kebadan husnul khatimah malar mantar tetiakina tadabuan kulaban ajunan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la fatin la maftunin bang kulaban niat malar mantar nak foto kulaban ajunan jaga bi ajunan Allah tadi kesenangan dari dunia sampai di akhirat malar mantari kolong baki situng rombongan mahsyar Allah benar benderan ajunan Rasulullah asarang sedaja para asatid para guru para solihin para belah para tangka oleh hidayat oleh syafaat kanjeng Nabi Muhammad terasa kelaban sejep-jepan dari kolana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-mukarramun sedajana para pedatangkah, para taretan, para bapak, para ibu, sedaja bil akhos sedaja ahli senoman dari desa Bancaran dan sekitar Epon. Saya sempat bergabung di dalam acara Mangken Kak Dinto. Sedaja sangat betul kula taklimin. Alhamdulillah pada malam kesempatan Kak Dinto kita bersama Seka
Si keempat kali pun insyaallah 2 kali aki kak dinto bekal lastari malar mantar pada lancang umur, amin Allahumma. Lah tantaritan sedaja beri masuk kita ada kata takrama sebelum ipandiin majid kak dinto. Kita menyebut sekitar 13 aturan. Bikula yang pun situng aki kenapa salah situng perang seyan jurakin dalam Islam. Kenapa para bapak para ibu mayit ketika posisi arorob dalam kamar dalam kebadan sampun kita praktikakin cara akin dari ada niki sunatakin yang jurakin untuk nyium deui nah kata nyium deui ka lintok tebun ulama mun mayit ngelanon orang alim kadinto yusannu li kulli ahadin mutlaqan. Sunatakin baik pelan atau benih pelan apa saya apa ini sunatakin apa nium gede kadinto. Tidak keluarga satu gede dalam ketika ada orang masuk buka kendai nah tinggal male nium deui na kadinto. Nika basera mung kila sesetar yang alim. Amma gelanon setingkat kula banajunan kadinto yang jurakin dek keluarga nama lolo. Wa yusannu li ahlil mayyiti sawa'un kana aliman am la. Dewan ulama sunatakin sunatku yang jurakin dek kalafalana mayyit adinto dek watrana dek rakana dek teretana dek macadil dek penakana ka kompoya kadinto buka deuna mayyit kadinto deki penyium senegah nika anjuran. Amma benefalana gelanon seumpamana apa namanya noru anyom ketika kala bene orang alim sama karokun sekatar sebulan kula banajunan pabada tatangkan oranyom nika khilaful aula ko tak pati sae lo tu sabuntan ken khilaful aula ketika kala pada lakin sama pada binin sama benefalana noru anyom nika mun benefalana nika khilaful aula kecuali kala orang alim yang jurakin dah kula banajunan. Lah dekat itu artinya ketika semua bersitung kesehatan nika bercuka kala sesepuh sesetan andi kompoy andi putra andi manto nika penyium kapi deui ketika lampun setan nika mutin lah. Makin kita masuk dak poin itu saya bahas malam makin gak dito kita langsung dak ka praktek mandiin mutin tantretan saja majid kak dinto sampona enggak kak dinto ben posisi kak di marorok beri jadi nang tempat pemandian sampun kita beri tabir kak dinto sehingga majid cek sampai buka dari rorok lialik saja khusus ada kasih gabung kak dinto pakun posisi majid ngak nika nang dalam pemandian lah. Kenapa awal elakonin kak dinto nomor situng telok kelakuan ni kelakonin bersama sebelum mayit kak dinto likuli biaeng bal emotin kita pun beri tantuakin panjenengan si kalampan kak dinto tempat bahkan tempat-tempat selain kenapa situng aing ngakui bak sabak teki bari marian jurakin saya nggak kena ngaing cek sabai baba lebih kalau kun bak biasa saya nggak sabai baba elatian di atas deki najis ke tapi ngiring langkenin beri tempat beri meja na bongking lakal bene tong sama mana king bak sabak non tempat sedeki situ ngaing tak apa siapakin sabuna siapakin mun bade nak kemah karang siapakin bene bukol langkong saya bukan nika blender ke nika langkong saya nggak dinto tapi engki bedanya tanah apa jadi mau mana bentuk bubuan toto apa mana saya noman ya pakin ya toren kering ya saya ya toren sani kecukan siapakin benapanya mana kapor barus saya kocak kenal kalau ben kafur bahasa Arab itu nika mu'arrab kafur kak dinto bahasa kita asal ternyata nggak nikah kafur iki kamper kenapa bahasa aku nana nikah berjapa karbon nikah timen dasarnya sampai nangetas lambat bangun tuh ke sampai kamar nikah karbon
Subhanallah, engki siapa kini kena derita. Lah, mon aturan nangke mi kula praktek lebat dua cara. Kula nyebut men se kalampa nang kitab, makin ingat apa? Otak se kalampa nang kula ban ajunan kalaguan agabung bi sang kitab ngakui napa nyaman ngakui kapor baros atau ngakui bukol. Karena nang tempat-tempat sebelumnya kami lo meraktek lebat daun bukol. Seneka juga lo ngakui kapor baros tapi ngakui napanya mana tong kena pula benajunan cukup sabun. Aing tasik ya turen nikah pada sengak le perang selok pada dengkak dinto beni langsung kelero. Perang melok pada bi praktek pula benajunan beni langsung kelero tak oleh lah. Tapi kita andik manhaj, kita andik metode, kita andik aliran, kita andik cara. Selakala iatur bi para ruku, dak sepo na panjenengan, dak sepo kita bersama. Selakala bapak dak bi kitab. Lah mungkin neka khusus dak tantretan dak modetan li ali khusus. Yuk kita pelajari bersama. Seengke kula benajunan di ilmu. Andi ilmu na ben siap praktik seumpamana. Ngerti? Mutin lo ana pengakui aing situ. Otabang napa ngakui telok bak ya tuin. Bada aing silakan le campurin penapanya mana bukolah. Bada aing silakan lemur nih. Bada aing saya beri sokone dari kapor dari kamper kak dito ya tuin. Tapi tinggal kula beli kamperan depan jenengan aing kula mangkin situng kan selasa situng. Tanah apa torot tong situng. Awal pertama orang mandiin ketika alas yosong deka sabak tinggal coba itu. Nah, awal pertama orang mandiin gak dinto sampona sabak deka tempat pemandian telok bareng ni kelakon tidak ada. Sebelum milik kuli bapak apa? Kenapa saya telok gak dinto? Nomor situng meret pada napa nyamun meret pun meret lah ganti. Ada istilah nang keseno manta ada ya. Merdit. Meret dengan lagi orang hasil nikah. Ngerti bahasa ge. Jadi eperet se nomor 2 napa? Ereso. Engki reso nikah. Engki dan badan beret tabur. Pada era. Se nomor 2 tepangi seret nikah bareng. Tepang eperet nikah kelakuan bareng lagi. Eberet sambil selenen aing loro sekemaluan gak dito. Nomor 2 senomor telok sambil operin tubah telok gak dinto poin pertama telok kelakuan kalau cara praktek di ulama nang kitab disebutakin kenapa mayit gak dinto surah potojuk ma ilan ila waroihi kana gaham jadi awalnya mayit gak dinto lah pengat nikah timin nikah lo rempak mau nikah tojuin ada sekian yang sabab lo pati raja tak pakai geger kan bang kan nak bisa potong lagi sampai dari posisi di kak dinto dari nikah kan kacir mayit nikah kanan mayit ongke kan bisa lepas ongke ke atas lah ongke tujuh ngak dinto berarti tujuh ngak nikah ya atas mon seikit tak tujuh ngak nikah belakang mayit tanpa kita kak dinto tengah mayit polan-polan si kanan sahabat nukrati qafahu peloros nang nikah weng pertengkaan wila berada maafin sepenting lupa tujuh nikah esonde nikah bahasane kestroy ke ding gula sonten ngerti tapi ngak nikah tekuk bi pak debak sekanan lanon muka nikah buka syutingan jalan Ongke kata sahabat makin labu kalau pati sar kayak mantap untuk le nak nikah jadi di ulama ya kan nak syutingan ongke kapi atas kan ongke kapi ongke basuin kuat kan coba tekuk le nikah kata sana nikah le nak nikah kanan syutingan nikah orang tinggi ke le ngak nikah semua mereng dek kebudi sukone tanang gak dintok posisi ngak nikah mau nang jadi wailah posisi dak rem apain ke tanang ya tok sebenting naku amma nang le ngak nikah dak budina polan-polan dak budina gulanon nang gak entok polan-polan tok gelenga le teguk ngak nikah male nyareng
Jadi polam-polan lengak ni kamu penekung kita nyandar engkau kaham ke berak ke gelanon lengak nikah itu ku nikah pas tengana mayit dak pokeng orang sekanan situ nikah sekacer karena syutingan meret dak pederen jadi cak buka mayit pakun ni boleh di atas kat dinto cak situ beret tabuk dan ham burabuan sampai ke bawah dari pungkira dada sampai ke bawah ke bada anu baik male ada buka dulu kalau kali buka jamun mandi ham tanang buka tali oke lah tadi ngak dinto lima tabun ham sampian ngala aing ke terus nikah sampai nyeram gak dinto seram jadi nak foto tegak keluarga si mandiin baru seneng gak dinto baru saya kak iya nang soko baru seriri dajah baru saya nyeram gak dinto terus seram peret aham peret nganikah peret sampai seram anak apa takut beda bareng keluar tercemberau atau gelap banyolah sampai cak ngelopain beri napanya mana beri muja tu payes napanya mana yukber male lo gelanon bau male lo ekeding ke la terus peret sampai seren cak pabak bi aing ketika ampone peret ngagak dinto motin deki mare nyeram gelanon mare seram nika kane pangki mun bedo keluar na punten eki pateding tu yen mula mare peret mula ada waman pateding paham patedung boleh sabe lang kena ketepung gele nikah ketepung sabe nikah nomor situng telo meret nyeram tu oper tuba se nomor 2 ketika man lolok kira keluar pole lalas sareh makin ke lain ke lengelen mayit kak dinto emotin waslu sauataihi dawun ulama mesuen panapanya mana katakan malai padang ki keng buka ngak nikah lho coba barbar ngak nikah ngerti pakun dalam posisi arorop lengelen mayit kak dinto wajib keraban khirqah kema la arambing kene engki sabe dek kanan sekacer kaham kesokan ngakui tanang nikah ban emotin dama biasa angelanon penatang suane monekerna nikaleres soro penatang suane esekan ana babara ibu karena gelanon dubur kak dinto wajib besar sampai dek kater cek saking nengkong ketela enggak dimah waktu nengkong menoreng nengkong ngan gelanon kemalan buka kan enggak dimah nih kesewateng nih kesewajib eke lain tapi mau nih perapat ngagak dinto lo bisa ke kurang lebar ni ke segone pas kelen kalau bentanang saja ngelaing boleh ke ngelaing masuk kaham lekir nganikah syutingan lekelen nganikah terus ki korang somba mana deki beberse pesoceh kalau benar di arti emotin nikah bareng rosak nikah terdetan artinya kotor mungkin lakar bareng keluar kotoran nikah ngasteteh untuk mesoceh terus selanakin sampai gelak gegar kapi bareng-bareng ngak dinto arti lemare socen ngak dinto mare socen lemare ke lain perapat boleh nikah nomor 2 ke lain se nomor telok ceni siren biaeng napah si wakin ngerti ni wakin mayit kak dinto sehingga nikah cangkui boleh ke nikah ambo kotor ni kaulan ke ngerti mau yang kui boleh bi ulama sampai sebut sehingga beso halun mau ada ambing boleh sampai suci tapi kan gelanon mungkin banyak sepitan ngak nikah kene nikah langkong saya bi ulama khinsorihi kali to paling kene kriki paling kene pel kriki paling kene semakin ngale dak semar telok gelak nomor tung saya telo biki meret nyeren ben abri tubah nomor 2 ngelain nomor telok nabah nyiwakin banyiwakin majid kak dinto saya ngak emotin nikah besar kelun bi aeng kriki se napanya mana se lah nikah buka api mon lai bandina kriki se pel-pelen khinsor napanya man tak mutur tekan nikah beri aeng ke sampai siwakin dalam ke badan kering
Arte, tadi si wakin mari salam bi aing, ngirim salam gulung kah? Bener ji lagi. Sehingga muwana mayit wa yahrumu kabbuhu tabun ulama bil ma'i. Sehingga muacak tong tangak ni ke bi aing teratan. Ni kata ibeki, pola kele ni sar mayit izdiro. Tadi sehingga ngentok tak boleh setel ke aing, deking anikah. Launan bone payo sotong kele porselen la artinya bone pa kolbon launan ke kanan mayit timen kanan timen agak kacer ngane ke kanan mon parlo ke aing pemereng ke sokone pemereng ngane alaki aing sokone da tanang gelanon ngali gah bebesah sehingga jak sampai jegah terolok ke masona aing ke dalam kerungan nah mon masukin aing nekat tabun ulama cepat abau ke mayit cepat proses pembusukan dak mayit engki. Tadi beri aing sekone nganika. Terus si wakin. Cukup sekali, 3 kali jalanan ngane itu cukup. Bener bah, awas lagi. Lah tak usah. Nganika cukup. Nika senomor senapa? Senomor 3 si wakin. Lasar si wakin makin enggak kamu proses nomor 4 tore ngalak boleh ni kebuka semari si wakil atau ale malelo ale ke jihad selok tapi kiki lu apa pelaki boleh gila kan nikah sebabkan mungkin ngaku ini kah panapa na sa iperusena sa nomor 4 panapa so bi ulama elong lem dalam elong ngak lintok terus iperusena ke mela ngakui kriki ngak lintok boleh nikah mutin soro oso perang di dalam elong ngak dinto soro keluarga non kotoran elong ngak dinto nika mon kereng babakar tak saya ke nakin besain ngerti lah nika elong rabatin bikola nomor senapa makin boro tuh nomor 4 nika elong wailanang kitab elong mare elong bas napa nika saya kitab koping mat peninggal bibir fam lesan termasuk kokoh tanang ben kokoh nasoko lah ni kemakilo kentung-tung kan lebih cepat kebenyain jadi ketika mari asi wakil minta 2 aki torek kentung singode 2 aki sampean jadi ngakui pulang-pulang ke kopi ngakui pulang-pulang ngakui ane kelersa saya bilang kui nang pala tatangkel alhamdulillah nikah badah ngakui da baru tolang daun baru astanen kulang astanen kak dinto kaham elong sampean langsung emotin mon parlo aing besen lo anapa karena mon pedang kereng gerak kan beri aing segone ge nek persen kandanga gelanon kandanga babana kokona persen sampai enggak itu persen sampai enggak ko lega linto persen ni kapi termasuk gah mari elong persen mau parlo aing minta parlo aing ngane ka persen termasuk gah panengal pas pengkir elong adito nika kadang kandanga kedak retan kan komidu nika uswa ngak nika termasuk nang bibir mayit nika uswa bersih termasuk koping mayit koping rong kebenyain nika bisa langsung jadi senomor napa makin nika boro tuh nomor 5 nika sebanyak mersen elong mari mersen elong plus koping plus bibir plus napanya mana kiriki ban kau kona mayit ni kau suat retan ni kau emotin ni kau nomor senapa buruk tu nomor 5 emotin ni kau nomor 5 kapi lah ketika mari bersih emotin jadi you ulangan retan saja mari eperet kelakuan setelah abareng pas kak kamu aku lagi ngelanon si wakil asli kah mari si wakil siwak ngelain galun mari ngelain pas siwak mari siwak pon nika keroput kafe kebanyakan gelanon elong kopeng pengkir mayit kerikian bebersih nika bebersih kada dikak dito oso nika kiriki kadang mun abit selo atau abit lo aserang songkan sona nika kena kerta nang barojim nika alat salatu kiriki adito ben kena ngase rok kirong kiriki nika oso kapi
bingking kopeng rok kirong kopeng niki emotin osobi aing sarampen kalaban kain ban emotin waktu lain nika wajib kalaban lampen ngerti tretan kadang beredar kiai nah bagi baca nika yang sepuh kula bani urusan yang sepuh anak mungkin urusan nyeting dak kemaluan. Memang ulama wajib ketika ngilan majid wajib alampen. Bani masalah baci lo bacin. Tapi wajib alampenan. Lah, peser abain. Lah, ada pendapat sebagian kecuali laki bini. Maka lo alampen lo anapa? Kalau syarat tak syahwat. Gelan lo ingat kebut lambeng lo enggak. Lo oleh syahwat, mun syahwat pun haram deretan. Nika emutin, datingi lain proses ko tulampen. Maki bini na makianan kem bedu tebu mon bini ngelai laki-laki nge bini maki lo alam pilo na pokor gelan tak syahwat ngerti le mare nge kapi kopeng mare elong mare ne kapi na mangken uduin poin selanjutnya uduin nika kilo yadu sila nomor selama makin nika udu burau tuh nomor 6 uduin. Tapi emotin yang nomor 6 uduk kalin tok proses kalaban menyergu aing ben memor-kemor gelun. Tadi yang nomor 6 li alik saja kakak uduin majid karena gelak kopeng le bersih, koko le bersih, gelanon elong le bersih, le mari sikatin, mari ike lain kagamah cendi seram bi aing udu ikimin. Tapi ingin ketika udu akhir majid sengak sunat pemor-kemor bi nyergu aing. Lada remah cara mon kemor sengak cadak selen dalam posisi mayit akentang. Tapi dak remah tantretan saja pamereng. Ngerti? Pamereng ngagalin to. Suone tati mon lo bisa malelang langkong selang gelanon. Selen dak nikah dak setengah galin to. Suone bain. Kor le masuk dak galin to. Kor le mabasa lesana mayit kalau berniat apa memur kemur mayit. Sonat tolo kali pakun. Ayat turen. Nyelang. Biasa pun menabi pemereng kan itu pas keluar kotoran dari lesan kan itu kan. Di dalam tabu. Dari lesan kan itu. Kotoran gigi napa pi? Engki kan dia kati lendir-lendir kan. Neka buka semuanya keng turun ke dalam lah. Tadi mau bisa persen nih ke dalam ngalakin napanya gelak saya kapas nih ke persen latinaki datang kotoran seneng elong neng lesan neng kopeng nih lendir japuan gelak tak biasa jadi persen gitu nih medan pemur kemur terus mau keluar nih ke sampai kakak dinto gila non saya nggak cek buka di dalam kebadan gentang lo apa nih kebuka soalnya masuk aing keng tuli pak pamereng boleh sunat telo kali. Mare mor kemur pas penyergu aing darah menyergu aing nggak gelak tadi pemereng aing jarang mereng kelun lo masuk lagi keng engeng ketika masuk dari long tuli pemereng boleh pemasuk sekolah tuli pemereng nggak dega pemasuk sekolah tuli pemereng telo kali ke artinya ini nomor 6 mudun mayit tapi diawali dengan memor kemur penyergu aing. Mari kak dintok pelurus nak nikah boleh leman ken nguduin nomor 6 nikah pas uduin lah timur kemur nyergu aing plus udu mayit tantretan sedanya nikah sonat makil udu na cukup sewajib ngadusin udu nikah sonat tapi mon udu enah wajib niatin udun sonat tapi niatin udun wajib lain bi ngadusin ngira mayit nika wajib mandi mayit wajib cadak sebari malam tapi nih itu sunat makilo ani itu niat kau ngadu sepanik makilo ngojangan nika cukup sepenting lebih saga pi mari pun antretan amma udun sunat bada orang mati lo yuduin gitu salo tusah keng langkong saya tori uduin keng mun udun wajib aniatakin. Nara meniata cak matura lo apa niat kau langudun apa nih kamayit ngerti atau niat kau audu untuk panika mayit nawaitul wudu'a li hadzal mayyiti lillahi ta'ala mon bini nawaitul wudu'a li hadzihil mayyitati lillahi ta'ala nikah emotin niat macam mengagak dinto oleh bolak balik
Laki bini ngakui hadal mayyit kapi asah oleh bener. Laki bini ngakui hadhil mayyitati pada bisa kapi. Dan badan. Jadi mun laki nawaitul wudu'ah li hadzal mayyiti lillahi ta'ala, cak maturan niat kaula audu untuk paneka mayit. Oh tak langsung wudu pagi darama niat kaula nguduna paneka mayit. Lebih nyaman. Nawaitu an uwaddi hadzal mayyiti. Hadzal mayyit wa nawaitu an uwaddi hadzal mayyitah. Cukup. Terserah dak mapain. Aku niat sekai mapain dalali niat kau lengudun maneka mayit cak maturah kengeng. Deki uduh emotin uduk ko tu tartib lo neng kerobok keroyok ngahela ge. Arte muatimin selain muagaham sengak le abak pamereng atau abak ngak adika. Oh dika linto daleh gelu aing ya. Na asaba seketika nyeting tanang ngak linto niat kau lengudun maneka mayit terus osap maneka boleh terus beretah tolong kalih ngalakin sampean gaya tolong kalih kaham tolong kalih mungkin mare mua mesona tanang dua neka lo anapa kan bisa banyak canteng atau meminta juga atau menjoreh lebesen oh tak beselen bi canteng langsung beresung-osok malai beretah tunggu juga latih ning aneka malai abak lekasen. Arti dari kriki ya toren dari kriki terus koraput nak nak itu neka masuk tanang saya ngak ada beberapa pale bedek ke cengkola cek pengapas sampai pelebih dari cengkola kayak macam cengkola dek kage ada hanya laki boleh cengkola neka tapi pelebih di cengkola mau ngudui mayit pangapaskan cengkola lo saudun ge pelebih di cengkola. Mare jengkol mesuen ngosap serah. Aku dua asta saya gaham tapi beberapa. Ngak nikah. Jadi ingin le pecik sampur nana ngak gaham nikah. Sampai dekat cepleng saya budi. Ngerti. Mangkat mole erkan situng. Mangkat mole na situng. Minta boleh. Launan malelo obuk keker. Mutin orang mandi orang masjid kadinto mun bade obuk keker mana ki ketelak sampean tekuk bebolong deki pemasuk ke kafan lagi. Pemasuk ke kafan. Ngerti? Koko bade keker sahabat long bolong ke luapi. Sampai tolo kali kecuali mayit obun kini kalau bisa balong ya dari banda otak begelanan kundul mayit cukup mangkat molet tung dua telok cukup manikah. Ngerti? Tadi mun ngadeng bini obung lanceng tung mangkat di mulai situng minta boleh ngerti nganika nguduin majid mare neka kopeng enggak ham kopeng ngalak kedua nganika enggak biasa na kopeng sabin nganika bersampurna tiba masuk kerikik sedua tonjuk tuting ke dalam pas kampe diri budi mari kampe di budi pak berjalan saya dalam lebat rok kirong galun tonjuk tuting sana bari atas kopeng pas polan berjalan di budi nganika tung bersampurna dua telok soko ge soko selen latihin ngak nikah pesampurna sampai di atas kekel ngak nikah kekel sampai ke atas nikah pelebih yang terbetes ben soko pesampurna kan kaya nikah emotin nikah nomor 6 proses mandiin nguduin mayit nomor peto emotin dan teretan saja makin proses ngadu si mayit. Orang ngadusi mayit gak dinto, ni kan mari kita, mari bersihin pengkira, mari yuduin. Makin nomor betul, napa ngadus? Perengakin kapi, kemperan ringkes teretan, ngadusin mayit gak dinto. Besaan pertama mulai dari cetak. Eselen beberapa dari bulan-bulan sampai ke leher, mereka paling sempurna. Terus kalau rabatin enggak linto. Neka ke kaintong cendi bandin, neka paling saya. Kita kelun, mara cetak ke beretah, napanya mana? Sampuin. Pas di ulama isro ngala, napanya mana? Soroi seabak raja kikina. Abak rangrang. Untuk napa malelok banyak geram puter. Soroi rabatin nikah.
oso boleh. Nah, tapi emotin lah. Emotin. Ini kalau seraman pertama, mungkin boleh tafsir. Perangakin. Seraman pertama untuk muah. Cetakan leer. Seraman seterusnya deki. Gelanu ngaham. Seren. Beten dari ada bun kanan dari bawah sampai ke soko bun kanan. Nikah. Dikentok sampai kaya. Membesar kapi. Moncang orang seweng kiri jadi nak lo besar kalian coba orang beri aing boleh. Terus beri nggak nikah. Terus beri aing nggak nikah. Mungkin nampun lo besar kapi ngale dak napa bun kacir. Ya ada terus kacir. Mungkin mari besar kapi kiriking orang gaham lagi aing boleh. Terus besar kalau api. Mari besar ngakarin tok pamereng dak jihad kacir. Untuk napa? Untuk mesain bun kanan dari bawah sampai ke soko. Tori seran. Deki neka emotin senorok bunte tapot terah poi kompoi selen aing le norok mabretah mosok anikah. Kosok api ekang pekang lebih gelanon ekang pekang mayit. Dinak ko orang sombang mana dalam takut dibu dengan nikah. Terus kita pe emotin le sehingga mun sa hubungan bi lekuk kemaluan wajib alampen. Wajib alampen. Korang ninggalin tok beri boleh terus sampai besar kapi. Sana besar pamereng dak bun dah jangan nikah. Mungkin bau bun kacir sampai ke bebe. Terus bebertah. Le mari bertang agak dintok, le bertang kapi. Mungkin sabun teretan. Kalau kita bahasa bukol sabun pabrik tapi sabun sakapin terus sabun kapi pas oso mayit neka lakon neka banyain bada sengoso kang pekang bada sengoso neka bada sengoso kak dintong neka sampo gelak sampo petepak nang kopi ngoso pole nang elong pabrik kapi terus api gelanon ekang pekang lebih malon Nika kemon surusan di kemaluan saya nggak lampen lah. Terus nang lebih nang keriki, pengkir keriki, etongka reges, oso kapi, opol bi sabun nika. Nika nang besuan pertama, besue biaeng karena untuk sabun. Apa oso gonya? Mari pol bi sabun pun lah bersih ya. Mungkin ngala aing semurni boleh. Selen bi lai, kui lai ke. Lai po terus. Terus kan ikan lai ke. Terus persen bi aing untuk makaker napa? Makaker sabun bi kapok sebenang patana mayit. Salah bersih tapi pas ngala aing sebeneng boleh ke. Untuk napa? Neka niat adu sederetan. Arti niat kau lang bersih api bersih. Ayo tore bakar tore. Kala ki bibak biasa na bak mo malok toro sampur lagi. Ota becanteng ota belai ngak hele. Niat kau lang adu sa paneka mayit. Ota ba nawaitul ghuslah li hadzal mayyiti fardhan lillahi ta'ala. Terus paselen cek papake. Cak babak neka niat adus, neka mandin adus nang tahap penyiraman ketelo. Perangakin galun. Basuhan yang pertama, sampun silang bi aing bertah pas sabun. Berarti basuhan pertama kena sabun tretan. Oso sana mari kapi bersih. Pas basuhan nomor 2 untuk menghilangkan apa namanya busa sabun gila. Nika kemperan rengkes. Terus pa bersih kapi deki mari bersih seraman ketelo. Napa? Untuk adus. Anapa meki langkin pa bersih kalun membutuhkan seraman nomor 2. Karena namun langsung ya adusin nika badan banyak kapong ba. Mon langsung pas nawaitul usala bangbo kapo lo sa nika anapa aing se kebaya adus opebi kapo tapi nangkin kapong buang seraman nomor 2 paham purus nomor 3 ngakui aing sepeneng nika telok seraman erekan situng
Ulang 3 kali. Sabun boleh. Selen boleh sabun apa elang. As boleh selen bi aing se bersih. Untuk adus serat si kedua. Sabun boleh. Bersihin bi aing sabun, bersihin bi aing untuk milang sabun boleh. Pas boleh ingin terakhir pas bi aing. Perengakin syuting kok ke. Tetireng kese mandi mayit lebet proses sangang kali seraman. Seraman pertama sentoi sabun. Ini kan kita. Bersih, seram besar apa sabun. Seraman nomor 2 meelang sabun. Seraman mertelok kangkui adus, paham? Pas ulang nih ketelok berarti nomor 4 langsung sabun nggak nih karena lebih besar paham? Nomor 5 seraman nomor 5 meelang sabun. Nomor 6 kalaban aing semurni boleh untuk nerusakin seraman kedua nang anding adus. Nomor 6. Nomor beto campur sabun boleh, selam sabun boleh majid. Nomor belu seraman untuk meelang kapung sabun. Nomor sangat terakhir. Nikah proses nggak nikah? Proses seperti ini ketika aing situng ngakui sabun tertangga nikah sekalampa banyak. Mulai tafsir laku sampian nikah hingga nikah sermon pada berenceh. Lah makin sekitab gak dinto. Nang seraman sepertama gila mari yuduin. Aing pertama kali eseren, ni kesoro campur bi bukol. Oh tabe napa lo campur silahkan besen ngak dinto. Karena bi ulama wa ayyadluka badanahu bisidri ketika besar kosok petana mayit bi daun bukol. Au nahwihi ota belainat bukol silahkan napa-apain karena gak dinto bukol abak rang-rang. Kak pakak daunnya jampu ke ya toren bi ulama akasabunin akati sabun kitab sebut kitab klasik nyebut sabun ke sabun silahkan kiai lo andik bukol sabun tetip maksud abdina nang seraman pertama teritan imma campur ke aing campur ke aing apa punten aing kusitung silahkan besar galun pas sabun kulan di segantengan bi sabun kenapa bukol silahkan bukol sambil bukolen sambil sabunin mon sabun keng meroom meelang gebau tapi mon bukol teretan mertahan kebetulan nih kasih kabar lo mon bukol andi zat untuk metahan ke amumi sekonek ke amumi sekonek dapetan tetapi hitungan pertama seraman pertama napa campur bi bukol ya toren. Tapi kulang kuin lai silahkan lebesoin bi aing dekik sang lebesar api pakosok bi bukol sebubuan nikah. Nikah langkong saya ngaku sider. Bersa bukol toroi bi sabun lu anapa ya toren. Nikah bitungan pertama. Seraman pertama sang lebet beretang nikah. Seraman nomor 2 kangkui meelang nikah. Pelang beneniat adus pelang api. Seraman nomor 3 mun gela aing sebiasa. Aing semurne estono nang kitab seraman martelo aing sa campur kapur bah wa ana biqalilin napa min kafurin bihaitsu la yughayyiruhu artena sepalo lebih kita ngati kay kapur baros toyib nikah seumpama na kiai lemari selen bi aing sa campur bi bukol. Otaba selenan pertama mari mangken kosok bi bukol bi sabun. Ya toren. Nek lemari seleman nomor 2 lebih bersih kapi. Mangken kari bi aing nomor 3 niat adus. Lah nek ngastete tretan mau campuran nikah. Campurin tapi terolo arah sa kapor barus. Mau beri kapor nikah terolo. Mau kianya makapor abau kapor barus nek aing ope. Audu biadus aing ope lo usah. Otaba bauna biasa gay. Biasa. Ngalenon rasana biasa keng berna pote lalo lege. Lamina nang astete mun nyampur ni kako tuoning ni maksud kula.
Sekuni bayin teretan. Sekuni bayin. Campur sagater aing lo sampai oba bi kafur. Bi apa nama? Bi kamper. Campur sekuni. Lene kedegi seni yatin kalaban aing sebele zat kamper sekuni ge. Niki saya getap. Mari ngak nika kapi. Ngalih dan nomor 4. Karena ulang nika kan telo kalih. Ulang boleh sekalian adu kali aki. Berarti seleman nomor 4 ngalaki aing sak campur bukol. Boleh dia ada. Otak benar palu campur bukol yang kuilai. Selen boleh, toroen bukol boleh. Betul kapi sebetul nika. Oso boleh. Nika paling saya. Nika nomor 4, seleman nomor 4. Seleman nomor 5, meelang bukol bi sabun nika. Seleman nomor 6, baros boleh. Kamper boleh sekone. Tahu saniat lama hari gelak niat tu. Nang kamper pertama, nang besuan nomor 3. Mangken nomor 6 baros boleh. Kamper boleh. Uburotah ketika seraman nomor 6 selikat juga nomor 3 jak ke aing ke. Terus putus nika. Live odi terus. Ngerti? Terus paberat tajak sampai beda kolek lo udah aing nika teretan. Patang tolong ya dinak korang teh, nggak dintok korang terus. Selikat juga nomor 6. Ketika nomor 6 tarik sekali lagi ulang boleh 3 kali nika. Ngalaki aing sak campur bukol otak sak campur sabun otak benar palo campur kuilai selen boleh bi aing toren bi bukol. Pas selen boleh nika nomor belu membersih bukol lah. Membersih sabun. Nomor sangat saya terakhir bi kamper. Boleh. Tapi mau bersih sangang kali proses seraman teretan. Perangakin, neka yang ingin kami capai. Celing olatin gelanon, keriki aptina. Bukol atau sabun, membersih pas kamper. Pas boleh dia ada bukol, membersih, bukol atau sabun, membersih pas kamper. Bukol boleh, membersih pas kamper. Neka nggak neka sederhana gula. Baru lebih utama, dah ramah. Perangakin, seper kamper neka sabak dibudi kapi. Nomor 3 kamper, nomor 6 kamper, nomor sangat kamper. Le ni kasih kamper sabak di budi, pada ti nomor betok, nomor belu, nomor sangat. Tetapi mengalah paling utama, bukol galun mi sabun, pas pelang api, cali niatin. Bukol boleh mi sabun, pas pelang boleh. Arti paham? Pas pelang boleh, negara nomor 4 monan. Nomor 5 bin nomor 6 bukol boleh bi sabun pas pelang. Pur nomor betok, nomor belu, nomor sanga. Angkui kamper kapi kayak beberapa bi kamper. Boleh temaki beberapa boleh. Boleh korang beberapa boleh. Le ni paling saya. Berarti ini ya nomor betok. Lihat kan nomor betok. Kamper pertama. Lah, yang ingin kami capai untuk kehati-hatian emotin. Karena mun kamper neka banyak gelu campur fatal. Adus lo sadretan. Aing ope saya lagi sampian. Langkong saya antisipasi kita. Gelanon engkimun sampian seberga linto oneng. Titik bejang kayak kementing lebada. Tapi ne kemun kaperakin do orang gelanon selok engku mengikuti praktek itu tak kapir ki nika. Leres kau tak ngapi orang sing kesee selenakin tempat proses pengadusan aing abau kamper ne kalau sa adus. Tapi antisipasi burada darmah. Bukol sabun bersen. Ulang boleh bukol sabun bersen. Ulang boleh bukol sabun bersen. Ketika norpeto ngakui aing semurne. Cak campur kamper. Niat dari ada terus bertayo hari adus terus adus nomor betok. Saya nomor balu lebertah ulang boleh sekarang mah. Puru nomor sanga karena lemari besar betul majid. Lesa adus ya. Puru nomor sanga make beri kapito tak nih kalau anak apa sampean. Karena adus lestare. Beniat beri kafur atau bagamper untuk amumi sogone dak betul majid. Lebih awet. Lebih mengawetkan dapatan mayit. Tapi yang sangat terakhir, nika make paipan di per kamper ya atur ge. Arten beri pak kosok bi kamper. Artena make oba lo anak apa teretan. Emotin. Nika antisipasi paling saya
Anapa aja gah takok semandiin banyak kelu campuran ikan lagi. Nih mutin, bangaseteh ketika proses penyiraman sebenarnya tuh orang ados wajib besar dak kedubur ben farjin mayit. Dak kedubur gelanun, dak lo bangade kara mayit. Seborana lo bangade kar gak dinto, mau dibuka nggak nikah kan bisa buka nggak nikah ternyata. Bareng saya ketela nikah wajib lebet aing. Adus akela kan senika. Tapi mau ngadus gelanon tekuk dekar mayit nggak nikah. Rabetin ketika aing pengadusan seberusen nikah. Saya nggak lacin lah. Senika cukan farji bantu bermayit. Caucan kemaluan dubur nikah arte keban farji. Eki sokone. Arte buka sokone. Ayo dina arega kemaluan kilo. Langkong saya ki rajin ke. Otaba mon bine putra bine. Otaba mon laki putra laki. Kepala saya. Selen pengguna bi aing, senapa mana se proses aing murni untuk ngadus akin nikah. Terus beberapa kapija sampai pada kolek situng lo bereta bi aing nikah. Iulang paling saya yuk kita sepakati mun ngangkuy kamper lah. Mun ngangkuy kamper. Napa lo ngangkuy gaya lo biasa ya turen. Nikah namung anjuran di ulama, sunnah di Rasulullah. Tadi nomor tum selen bi aing sa campur bi sabun otabah bi bukol mau ngakuin lai coba tonggap ketong tapi eman aing tinggal lebesain buarda bakar dekik la kosong bi bukol nih kalau anapa kosong bi sabun nih ke proses pertama. Nomor 2 bersen ulang jaki tongaki aing torai bukol bi sabun boleh iki bertelok. Nomor 4 bebuang boleh busa buang bersih. Ika menapa ulang sekali lagi karena telo kali sabun boleh bi bukol boleh. Nika nomor 5 nomor 6 buang pelang nih api nomor 6 pur nomor peto pengadusan le kan sangang kali kare peto belu sanga tiap seselenan berita api sebetan ketika nomor peto nengkak lintok karena sampean niat nawaitul ghusla li hadzal mayyit. Karena anjuran memang kau tubal dekamper tapi antisipasinya kita terus terang takut beda banyak kelu nyampur. Nomor petok buarda, nomor petok bakar, nomor petok teretan senoman sesepo sehingga ngangkui aing murni pain. Nomor sanga nomor belu ngangkui aing murni. Tadi makai berata kapi nomor petok berata boleh selen. Sekang boleh nggak nikah, tekuk boleh nggak nikah. Pur nomor sanga. Nomor petok bi nomor belu mur nikah ngerti kaham. Nomor sanga gue nggak nikah. Male abek akamper sekone. Ya toren. Dalam proses nomor petok nomor belu tetap kanan ke ada juga. Ya toren. Orang adus sonak ngalak kanan timen ke. Ngerti leres teman. Leres kaham. Nikah mau tafsir nggak nikah para ibu. Amma ngalakas lekesan teretan. Telok nikah. Selen keluar pipa sabun kapil alik sabun beri apa daun bukol pabrisen pas niati sekalian dia aing mon sampean takok senyampur kamper takok banyak campurin aing semurni kelun terus beretak yang sengak motor akamaluan natang nikah ketika mari besar nikah cukup ampunan cukup. Terus kesan boleh kiai lejeki sabun leberi bi aing ngapi mare. Eki keng gelanon putana mayit kan neser mereka kapi kena jang mayit. Tori-toro sunat dari ajeng napi seatur para ulama. Neka proses pemandian seatur bi para ulama. Eki estuna nek ketebu selanceng praktek sampean seneng kampung gak dinto. Praktek keng perlu penapanya mana pemahaman dak ali dak ka muda-mudi kak dinto senga awal pertama ngelain kelakuan telok segala pas siwek mari si pas ngelain pas siwek pas kopeng bi pengkir badan pas udu kalaban yawalin amor kemor benyergu aing puru mandiin ngerti langkong sae keroput kak dinto tapi akatikator lengki timeng tapi akatika ator tantretan saja akatika ator senga motoro mon laki tore laki semandiin mon bini tore bini semandiin sepaling saya runtutannya anak
pas bapak ke atas, pas teretan, pas anak teretan, pas menjadi dari bapak teretan laki, mau laki, iki mau bini, iki teretan binin bapak, dan kita putra nikah. Ini keruntutannya seperti itu. Tapi ketika ada yang lebih mengetahui, bada afqah, bada lebih alim, putra bada kiai, keng nikah rumah tioning, seres oning, tanah sejauhan, keng nikah aliman, nikah lebih sudah praktek, nikah kampung ngaji, nikah pakai ada teretan. Anapa lebih menguasai ilmu nah. Jadi monron tu tengah gila anak pas ke bapak, pas ke teretan, pas anang teretan, pas ke menjadi, pas anang menjadi, ni kamu nanti paling saya. Tapi ketika ada yang lebih alim, selebih adi ilmu, senajan jauhan, ni keirit pekade. Mon bini saya kejukan. Yang nomor 2 sudah kami bahas, oleh mandiin bini, mandi laki, laki mandi bini, kalau syarat amah, mahram, luan apa? Silahkan. Jadi sesete epuh se mandiin putra laki, luan apa sakenging. Tapi emotin ketika gelenon nyeting kemaluan wajib alampen. Ya turen sesete laki semandiin putra bini, luan apa? Tapi langkong saya untuk daerah kemaluan tore beri sesejenis. Ada beribu, tapi anak laki nggak dinto, nih kebini, anak laki nggak dinto, mengatritan laki nggak dinto, sarabatin dari kemaluan, nyaraki sebini, putra bini yang berada, atau beepuna, atau bebibin, nih paling saya, bade sepaling saya, nih keselam panen tidak remah, mun laki sesuatu bakar, pelaki bin pemandiin, dekik melusot pas olok nih bini nama jit olok. Anak binin mayit olok, kompoi binin mayit seramah ramah yulen nyelen sekalian nyelen. Nika selam panen sebanyak dari keluarga kami ngadikah. Tapi mun sebini saya tu sama mana? Putra bini, teretan bini, macedi bini, embah bini, mandina ya toren. Dekik sana soceh ngolok anak laki. Ayo nyelen sekalian kaki anak laki. Nyelen sekalian kaki laki nah. Nika paling saya istana. Tapi tidak segala kiai kula nang masalah mandina, masalah apa? Kula putra bini masalah mandina bapak, ya toren. Ngerti? Nikah tantretan saja proses pemandian. Sebelum kami lanjutkan tolak pola bade sosoran ya toren pertanyaan dekat itu yang kami bahas tadi itu. Ya toren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemandian kadinto umumnya kadinto mana bisa jalan kadinto guys. Kadinto dimandikan semua, dibersihkan ke ada. Ya turun. Kadinto yang sudah berjalan, kadinto langsung dimandikan, langsung disabun kadinto. Setelah sejenak bersih kadinto, kokon apa pas terus apa rekan keda bersih kadinto pas dicek napa rekan napa dubur kadinto dengan kapas. Kalau sudah bersih kadinto selama 3 kali, kadinto baru diwudukan. Setelah diwuduk kadinto langsung yadus kadinto. Nika proses lawan atau nika? Ya toren. Nika tepat. Iki. Artinya ringkes di samping itu kan bersihin payuduin payadus Iki. ya toren. Tapi yang kami bawa itu nika senas nang kitab nggak itu. Saya kitab. Jadi jak salah lagi mau boleh ada leres lawan apa? Kayak singa sondeng, sondeng bu. Sondeng lah sondeng. Jadi nggak gelak teritan, tak cerah. Napak lepai beberapa dari ada ya toren. Sambil wagin, baru sambil bersihin nekana ya toren. Baru sambil bersihin sokon ya toren. Sebelum diwudukan ya toren. Tapi yang kami bawa poin per poin ini kisah dalam kitab. Tapi lana jangan ham, ayo kita sepakati situng cara kapira kayak bini. Nika angkui teretan. Nika angkui jangan ada itu ada ti emotin mulai dari mari siwak, mari kelen siwak, patursian kapi. Sehingga abu andi ilmu lagi. Mari ngadi itu, pai basoi di kak dinto. Nika cara nggak gelak saya. Nika yaturen, nika se yatur bi para ulama, nama berempat kitab fikih. Lah. Emot dek kemandian sehingga salah situ anjur para ulama
Dek ke orang semandiin ayyakunal ghasilu aminan, senga mandiin mayit kak dinto senga tadi orang amanah panjenengan. Mun ngate lak bareng tak sae senga lecek kaperaki ke orang. Ini kan hasil mayit ke. Tapi mun nemu barang bagus, mesem ceritakin ada orang yang ahli sedekah, ada orang yang bagus tentang keceling kok semandin kok ni ada yang ceritakin apa. Tapi saya nggak mau barang-barang tak saya tak langkong sampai ke bela ke basir apa ini. Yang tulen ni kelas saya guna mandiin makin masalah. Saya bersitung saya nggak waktu amin. Kau tu kepercayaan pancenang adik sifat amanah. Saya nomor 2 masalah ketika mayit lo ampet bidere kemaluan. Mutin para epo mayit kak dito mon lemari iya tusin sebelum puntu keluar gelenon keluar cemar keluar dere neka tak oleh terus lagi puntu ko tusuk je boleh neka tak kenging karena kilo puntu. Napa terus dia ada boleh ke? Enten tak usah adu si boleh teritan keng soce boleh neka soce boleh cukup. Senikacukan tabu mon mare puntuk guys berangakin. Jadi kalau sebelum dikafani ittifaqon para ulama harus dibersihkan lagi. Soce boleh kamaluan tak dinto paampet. Lah kalau sudah dikafani mare puntuk sebelum pajengin. Atahap ini mon sebelum puntuk ittifaq bi ulama wajib bersih boleh. Mon mare kafanin tapi kilo pajengakin naremah. Nek ingin mayoritas ulama menang madhab Syafi'i sangang polo sanga koma sanga ulama wajib bersih boleh. Pada situ madhabu teretan nek seputakin beberapa banyak kitab Imam Bukhari tak kalir mudhabi ya Bukhari nek nyebutakin kenapa lo anapa make keluar kor mare funtu make kilo penjengakin tapi terbuni kemardut itu olah di ulama. Kami hanya ingin menyampaikan perbedaan ulama enggak dito. Artena mon mare funtu ki bedeneku ulama teka tebu gele bisa dijadikan solusi anu kiai masyarakat nika. Tolong sistem nika. Kor mare funtu lah. Kor mare funtu. Tapi bisa pun kayak make funtu nika berkain tinggal suci kain teretan mungkin ki lebih langkung saya nika. Tapi mare bajangin pun lo anak apa make keluar boleh. Mohon lama dari wajingnya. Lah dikanin tok kami ingin membahas ketika beda, karena ini penting. Ketika beda dere lo bisa ampet. Biasanya apa kak montro mampet sih lakuin? Ayah kapor, terus kalau mireng di temoran itu rem kapor sih kak. Nikah para ibu para sionom banyak orang nikah kuingan nikah. Kita usahakan kak dia bisa. Tapi ketika lo bisa ampet, nah enggak dinto masalah. Kiai lo bisa ampet, doa terus menerus. Benemotin keluar jenazah dari sebanyak benih tetangga coba dari tani ke penyakit biasa kalau non penyakit darah. Lakar ketika itu banyak keluar darah. Jadi benih yang tuakin mayit nih coba punten. Ada hubungan coba fokus darah nih kan. Kalau mayit keluar darah, lah, emotin. Mon keluar darah seneng dalam kitab emotin kurang pentas secara konfliknya ketika mayit keluar darah lo bisa ampet biar ngakin jangan cek mengiring ros baru dah mon lo bisa ampet nikah panjenengan andi 2 kewajiban nomor situng sumpet bi kapas kami terangkan praktek kami nang tempat-tempat nang sinoman sarabiki gula leng-leng nego gula ngaku cara si nomor 2 cek celet ke dalam kapas seteritan cukup gelanun seborna menjak saking nego farjin cukup berin kapas cek sampai masuk ke lubang sedalem tambelin dah kita lain bi kapas nego bi gula yang diterangkan di mana-mana tapi ketika kembali ke adillah ke hukum kitab negestona tabu nomor 2 kulingin kami memahami semua perangakin boleh bahas dia ada
Saya nomor situng. Mondere ni kalau 4 emotin. Dara mata nomor tum. Wajib sompat ke dalam. Ngalaki kapas gelanon pebuntar ngak nikah. Pamasok ke lubang saya dalam para ibu. Pasengain cak padumonduh. Orang dumondu teretan. Paro beda luar. Mon ki pada mondu ngak nikah hamilun najasa nikah najis sale bajang akil osa daki. Tadi pamasok ke dalam kapi. Ke dalam ngak nikah. Ketika mereka karinto nikah kocak haswun. Istilah kitab. Pas deki berin softtek di luar, benih softtek ki kapas apa asbun. Kocak asbun sen karinto tambelin jajak bakar. Tek. Ketika merambul talein. Otak begelanon kan nikah darurat. Beriin apa jamana? Pempas. Benih pempers ngebayakin. Ngebayakin tok katoan ke. Ngebayakin tok katoan. Ngalak kain lancang ngak nikah, sentut 2 pengkir, nikah masuk sekan patalein. Ya toren mong pampers abak raja lo neket ke. Mon pampers XL takol ke ngembung nang kain to. Maksudnya pampers sak dinto, maksudnya katok kadinto kaangkui napanya mana? Nahan benih nahan dada lo makuli kapas set ambil nang kadinto. Ngerti? Allah ending. Artinya tipe masuk ke dalam kapas kapi emotin tanda kutip catatan kaki sengak le sok memasuk pereng dak dubur ben kamalan mayit nikah haram mun tada alasan men kula emot lambat de sing aji dikehon didik menjadi jong lambat atat kone beri konyek nak kadang ada apa-apa sompet takok keluar cang nikah mun tada apa nikah haram teretan. Tapi yang beda alasan benih konyek kapas. Konyek buang konyek. Buang. Kapas, pamasok ke dalam ngabi, pas tampelin bi kapas di luar, pas talein. Otak apa makai lo talein ngala set ending. Benih beding. Walhasil ngani kena kitab bi kitab bedeng ngalak kain ngani kalanceng, papa kedua, papa masuk nikah patalein. Ngerti? Mare ngak nih keteritan, tidak ada lo kira keluar karena gelanon kapas pertama masuk ke dalam lubang kemaluan saya dalam. Amma saya luar nih ketambelin, saya kesana tarik gelanon, rukur sampai sana kecong, cengah bibir kemaluan saya 2, angem dek keenting saya teketakin. Perapet. Saya ke daerah lo kira keluar nih kak. Orang istihad nabi orang. Kasali siwalis musahad bi ulama. Lah, ni kan nomor tung. Proses ngak nih ke Pak. Celut ke dalam, berin enting, berin kapas pas entingin. Tapi nomor 2, wajib tuli pajangakin. Wajib loning dentek pas nang tenang, pakai dentek. Kau tutup melana proses nang sebulan guru Pak Bakar. Ketika ada kasus seperti ini, nikah pelasaran kak linto nang pamandian. Nang pamandian proses ngak linto pas cacak nang kak linto alhamdulillah kadang bungkos nang pamandian. Tulip angka dikit nang proses nang pengafanan. Tuli rapiin, tuli tutupin aurat mayit. Pas caocan wajib tuli pajangakin karena nikah hukum pada orang yang bina istihad, pada bi orang bina cercer, pada bi orang lagi cercer. Kau tu tuli, kau tu mualah. Kau tu tulian, dak remah natik 2 orang enggak lintok dari tan. Pajangakin nang tempat nikah. Nikah saya lakonin para guru nang tengkina nang enggak lintok mun berdepan apa? Pajangakin sebelumnya tor kelangker. Dalam pemandian. Dalam pemandian. Tapi ingin soce nih lebih. Soce semprot. Apa? Mayit darurat darah lu ampat di kemaluan. Allah nikahnya mana isqatun lil fardih. Kaangkui megakar wajib majangaki mayit karena mayit banyak darah pajangakin enggak lintok tempat ke. 2 bayin. Allahu akbar. Deki male pajangakin terus ateng galangker male hukum benih rukun hukum mang demang melolot retan. Deki selangker silahkan pajangakin karena memang sebagian ulama atau wakin lu arab sabai langker karena nanti orang berjemaah. Tapi nikah kan orang ada beka Allah Ta'ala male saya ke proses hukum male gelanon nikah nomor situng
Bari cara nomor 2, abdi na matur, kami musawar sareng gehon du malam bari malam. Dua deh. Proses ngade man hon bigi ay kebala hukum semua tamat de orang. Ne besem kiai. Kebala hukum se kitab de orang. Pas kebala hukum nomor 2. Da ada masa nomor 2 celetaki ke dalam para ipuh. Cukup nih keringan. Nika saya cukup beri tambel kapas di luar pas beriin ending sepak betepak tapi emotin mari gak dintok deki engki proses nggak biasa nah beri ending deki lah bungkos atau lagi dek langker ini ke nomor 2 tapi tersana kiai saya nggak ada kebala saya kitab de orang saya kitab manikah celot ke dalam tapi mau ada proses pak luluk Malaysia perusahaan kalau ada apa jadi di kapas nikah haram ke nikah haram tahu le nikah ida ada mayit ngerti nikah proses mun beda keluar dari kemaluan amma keluar di kak dintok teritan celet ke dalam nikah kapas gelanon lokan kak dintok pai cecet kapas tahu le cingkel pel di luar nggak nikah pel di luar lagi lah apa nyaman perban atau beri kak kain dari metot caran terus kapas lo geger gak ham aman kemaluan nggak nikah si pertama. Nomor 2 yang biasa kita lakukan naudzubillah aman lo 4 beri kapas beri ending langsung talen terus lo geger ending nggak linto langsung proses namanya mana kafan langsung habak gelangker langsung syarat akin arti nikah tantretan saja proses mandiin mayit kan itu. Ya tulen kami buka pertanyaan sebelum kami tutup. Istighfar subhanallah terus terang. Kula datang Aisyah nikah dari Makkah. Kula datang Aisyah nikah. Jadi kula ngengangan bauhat nang perjalanan. Insyaallah malam situ kok sampai ada proses pengafanan. Tapi waktu lo cukup tretan. Tinggal tore beri wala bersematurah. Insyaallah kare nomor 6, nomor 5 yang akan datang kahan. Nah nomor 5 neka pengafanan bi mejengakin. Sing ke nomor 6 penguburan insyaallah. Ya turut cerita bismillah.